जेजू म्हज्या मतीन खंत दोसता, म्हज्या कुटुंबांत असली पिडा शिडा दोसता, मागणी करतना म्हज्या मती घेता भलायकी ना, कुटुंबांत कश्ट आसा, ना समाधान आसा, भोगसणी ना. जेजू कडेन सांगया, काळजां मनान जेजूक भेटोवन दिवया, उबारया, आमची मागणी उबारया, काळजांत हांवन आमी मागया. जेजू आमच्या काळजांत भोगचे आटे विटे, भुरग्यां विशयान खंत, कुटुंबाच्या संद्या विशयान खंत, फुडारा विशयान खंत, हे सगळें जेजूक भेटोवन दिवया. तसो हांव जावन आसा वाट, सत्य आनी जिवीत. जेजून सांबाळ हांव वाट, सत्य आनी जिवीत. ताचे सरसी गेल्ल्या वेळार तो आमकां सगळें दिता. कश्ट जाले न्हू, वाजान ववयतले न्हू, म्हजे सरसी येया म्हणा जेजून. त्या उतराचेर पत येवन आमी जेजू सरसी आमी या दवरया आमचे सगळे कश्ट, संतोष, समाधान, कितें सगळें आमच्या जिवितांत आसा सगळें भेटोवन दिवया. कोणें सांडल्यार हांव तुमकां सांडिसून म्हणलो जेजू, ताचेर वावरत आमी दवरया. जायते फावटी जेजू आमकां बरें करता, जायत्यांक बरी भलायकी तो दिता, जायत्यांक मती समाधान तो दिता. आमचे मौन आनी काळीज जेजूक दिल्ल्या वेळार, त्या काळजांत मनांत आसले जेजूक भेटयल्ल्या वेळार तो आमकां दिता, बेसांव दिता, कृपा दिता, सकत दिता, धैर्य दिता आनी पवित्र आत्म्याक आमचे थंय धाडता. पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. ये पवित्र आत्म्या, देवून ये, वाडोवन ये, आमच्या कुटुंबांत तूं ये, आमच्या जिवितांत तूं ये, आमच्या घरांत तूं ये, आमच्या शेजारात तूं ये, आमच्या वावर करतना वावरा मदीं तूं ये. हर एका वेळार तूं आमचे संगी राव. सत कितें, नीत कितें, बरें खंयचें, वायट खंयचें, विसवण करूंक तुजी सकत दी. जायते फावटी आमकां कळीत जायना. एवेन तें फळ केल्ल्या बरी थंयसर तिका बरें दिसलें केलें, पातकाच्या ताळणीक सांपडली. आमी जायते फावटी पातकाच्या ताळणीक सांपडटा. आमकां विंगडन करूंक मतीक उजवाड दी जेजू. आमी कितें हांगासर देवाचें उतर आयकता तें जियोंक तुजी सकत दी. आमच्या घरान, कुटुंबान मोगाचे व्यक्ती जावंक, संतोषाचे व्यक्ती जावंक, समाधानाचे व्यक्ती जावंक. एका भुरग्याची एक शिक्षकी मागणी करणं, मागण्याच्या स्पिरितान जियेताली. हर एक दीस देवाक ती भेटयताली आनी सगळो तिचो वावरी देवाच्या हातान समर्पिताली. आनी तिचे लागीं उलयले हर एक लोये इस्कॉलान भुरग्यांत हांव तिचे सांगाती शिक्षकी सयत ताणें उद्गार सोडिल्लो आसा. तुज्या कडेन उलयतना कितेंगी आमकां समाधान भोगता, कितेंगी आमच्या काळजांत भोगता. हे मावसेच्या वाटेर जेजून उलयतना वाडसुऱ्याच्या रुपार तांकां दोगा दिसांक तांची काळीज मोगान पेटली. कितेंगी तांच्या काळजा भितर जालें. तेंचो आमी हर एकलो क्रिस्तांवांनी जेजूच्या मेटांनी चलता आसतना, आमच्या भाव भयणी थंय आमी उलयतना, आमी वावरांत थळार, आमच्या घरांत, वाड्यांत, शेजारा हर एक कडेन सेवा करतना, वावर करतना, आमी जियेतना, पयण करतना आमी आनी एकल्याक तो उजो, मोगाचो उजो, जेजूचें समाधान दिवंक शकता.
आमकां कळीत नासल्या वरी तो पाचार जाता. जेजू आमच्या काळजांत आसलो आनी एकल्याक तो उजवाड दिता, समाधान दिता, संतोष दिता. पयलीं आमकां हो समाधान संतोष आमचे थंय आसूंक जाय. जर आमचे लागीं ना, दिवंक जायना, कितें आसा तेंचे जायते फावटी आमचे थंय आसा राग, आमचे थंय आसा मोसोर, आमचे थंय आसा हगे, आमचे थंय आसा उणेपण, हेंच आमी दिवचें. जायते फावटी आमी बरें दिवंक म्हणून वेता, जायना. सांत पावलान सांगल्या बरें करूंक म्हणून वेता, करता वायट. कित्याक आमच्या काळजांत मनांत वायट आसा, मेळेपणां आसा. ते नितळ करूंक जेजूची सकत मागया. उबे रावया, पवित्र आत्म्याची सकत मागया. कोणाक उबे रावंक जायना तांणी बसयेत. पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. पवित्र आत्म्या आमचेर देवान ये. स्वादीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमचेर देवान ये. तुज्या कृपेन आमकां बरोवंक ये. गीत आमी गायता आसतना आमी मागया जेजू लागीं, जेजू तुजी विशेष सकत आमचेर वाडोवन दी. हर एकल्या थंय वाडोवन दी, कृपा वाडोवन दी. मोरी हर एक दीस कृपेन आसली, देखून थंयसर देवाचो बडवो तिका दिश्टीक पडटा आसतना म्हणटा, देवाचे कृपेन भरलेली. आज ही कृपा आमी हर एकल्यानी जोडूंक आसा. कशी जोडची? मागण्या म्हणपाक, देवाचें उतर वाचतना आनी हाडटना. देखून कृपेन ती आसली, हर एका पातक तिचे थंय लागीं येवना. कृपेंत आसली, देवाचें उतर आयकूंक शकली. कृपेंत आसली, देवा लागीं उलोवंक मागणें करूंक, देवाची खुशी करूंक शकली. देखून आमी कृपेन आसचे खातीर आमी गीत गावया. स्वादीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या बेगीनच देवान ये. दोनी हात आमचे उदारे धरया. पवित्र आत्म्याक आमी घेवया. स्वादीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवोन ये. स्वादीक आत्म्या, दैवीक आत्म्या मुझे थंय रावोंक ये. स्वादीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवोन ये. स्वादीक आत्म्या, दैवीक आत्म्या मुझे थंय रावोंक ये. बापान पाठयलेल्या पवित्र आत्म्या, जेसून बसयलेल्या पवित्र आत्म्या, धर्मदूतान धैर्य दिल्या पवित्र आत्म्या, प्रवाद्यांक प्रेरणतो पवित्र आत्म्या, बापान पाठयलेल्या पवित्र आत्म्या, जेसून बसयलेल्या पवित्र आत्म्या, धर्मदूतान धैर्य दिल्या पवित्र आत्म्या, प्रवाद्यांक प्रेरणतो पवित्र आत्म्या. स्वादीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या बेगीन तूं देवोन ये. स्वादीक आत्म्या, दैवीक आत्म्या मुझे थंय रावोंक ये. पवित्र आत्म्या देवानी ये. या सरी भाव भयणीची देवानी ये. वळोवन ये, कृपेन बरोवंक ये, दैवी शक्तीन बरोवंक ये. त्यांच्या कष्टामध्ये, पिढेमध्ये, समस्येमध्ये, त्यांच्या हर एका वावरामध्ये देवान ये. समय जेजू जायत्यांक ताचो वावर तूं पवित्र करताय. ह्या वेळार तूं सांगताय जायत्यांचो वावर आपण पवित्र करता, बेसावांनी भरता. जायत्या भाव भयणींक तांच्या कामान सवकलसाय मेळटा, भलायकी मेळनातल्यांक भलायकी मेळटा. जेजू आशीर्वादीत कर. हांगासर हर एकल्यांक कश्टामध्ये, वायटामध्ये झुजोवंक, बरें कितें
समजून घेवंक तुजी सकत दी, बोळ दी, घटाय दी, कृपा दी. विस्मीत बुद्धेण्यार पवित्र आत्म्या. विस्मित बुद्धेणार पवित्रत्म्या, जीविताचे जर पवित्रत्म्या, भलायके दातारा पवित्रत्म्या, सदा काळजी येवच्या पवित्रत्म्या. विस्मित बुद्धेणार पवित्रत्म्या, जीविताचे जर पवित्रत्म्या, भलायके दातारा पवित्रत्म्या, सदा काळजी येवच्या पवित्रत्म्या. स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या, विघ्निस्तो देवो नुये. स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या, मुझे धैर्य भोगुये. देवी गडिया सर आमची मागणी आम्ही उडासा गडिया मिसाच्या सर्वेर आम्ही उडासा काढली मागणी उडासा परतून उडासा गडिया जिजू लागी सांगया. जिजू आमकां हरी एकल्याक आयकता. आम्ही मागच्या पयलीं ताका कळीत आसा. परतून जाल्यार ही भावार्थान उडासा गडिया. सगळ्या पिरकस कुटुंबा खातीर आमी मागया. पिगार बापा खातीर मागया. गवळी परिशदेच्या सन्यां खातीर मागया. हांगासर हजर आसल्यार एका कुटुंबाच्या सन्यां खातीर मागया. भुरग्यां खातीर, युवा जाणां खातीर, प्रायवंतां खातीर मागया. पिडेस्त भाव भयणी आमच्या घराण्या आसल्या खातीर मागया. समस्यांनी बरून असल्या भाव भयणी खातीर मागया. विविध कश्टांक सांपडलेल्या खातीर मागया. आर्थीक रितीन सांपडलेल्या कश्टतल्या भाव भयणी खातीर मागया. वेपार वहिवाट सारकें जायनातल्या भाव भयणी खातीर मागया. अन्य देवासर सिंगिल्ल्या हर एका भाव भयणी खातीर आमी मागया. आमच्या शेजारच्या खातीर मागया. वाड्यांतल्या हर एका सन्यां खातीर मागया. फिरस कुटुंबाच्या सन्यां खातीर, आमच्या वळखीच्या खातीर, हेर धर्माच्या भाव भयणी खातीर, गवळी परिशदेच्या हर एका सन्यां खातीर मागया. आमच्या लागीं जायते भाव भयणींनी मागूंक सांगला. सोम्या ह्या सगळ्या भाव भयणी संग उडास काडटा. भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतल्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. सैरीक म्हणजे बरी सैरीक मनशा खातीर मागतल्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. काम नासतना बरें काम मेळ्ळें जाय म्हूण मागतल्या भाव भयणी खातीर मागया. मुतीक समाधान नासतना जियेतल्या भाव भयणी खातीर मागया. बरोवसो होगडयलेल्या भाव भयणी खातीर मागया. कश्टा वयर कश्ट आयिल्ल्या भाव भयणी खातीर मागया. जेजूच्या मोगातावन पयस गेल्ल्या खातीर, मिसाक येनातल्या खातीर, मागणी करनातल्या खातीर, देवाच्या संबंधान नातल्या खातीर मागया. जेजू तूं सगळ्यां खातीर आयिल्लोय. सगळ्यांक आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या बोवारी आसल्या हेर धर्माच्या हर एका भाव भयणी खातीर बेसांव आमी मागता. आमचेर, आमच्या तेसावाचेर, आमच्या गरजांचेर, आमच्या समस्यांचेर जायते भाव भयणींनी तांच्या काळजांतावन, काळजा मनांतावन तांणी मागणी उसारल्या, सांगून आसा. आमच्या कुटुंबांत जायती भाव भयणी आसात. तांची नांवां काडून आमी मागया. भावनपणी नांवां काडया. जेजूक भेटवया. जेजू आमच्या घरांत आसली सक्कड भाव भयणी हांगासर येवंक जायनातली, आयिल्लेली, आमच्या शेजारची, आमच्या वाड्याची, आमच्या कुटुंबाची, परगांवांत आसली, पयसल्या गांवांत दिसपडत्या घराक आसा खातीर वावर करची.
आमच्या कुटुंबाची लग्न जावन गेल्ली लग्न जाल्ली शिकपा खातीर परगांवांत थंय हांगासर आसचीं भुरगीं युवा जाणां खातीर मागया जेजू तुजें बेसांव दी हरी एकल्याचेर दोनी आमचे हात जोडया जेजू बेसांव दिता जेजू बेसांव घाल आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या हरी एका संद्यांचेर आमच्या वावुराचेर आमच्या कृशी भुंयचेर वेपार वहिवाटाचेर आमच्या सगळ्या कुडीचेर आमच्या घराचेर घरांतल्या हर एका मनजातीचेर हर एका भाव भयणीचेर भुरग्यांचेर युवा जाणांचेर परीक्षा बरोवच्या भुरग्यांचेर शिकप शिकतल्या हर एका भुरग्यांचेर काम करतल्या हर एका भाव भयणीचेर परगांवांत आसल्या आमच्या भाव भयणीचेर तुजे आशिर्वाद घालय गव्यांक घेत हे देवडा सक्रामेंत Diavoda Sacramenta Sashtang naman करूया परविल्या त्या रूपाबोधा नव्यो रीती आदाया सल्वन्वेचास्कत्विश्या भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा जशे पोता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससला ससला एकाच ताळ्या हसीता दोघांच्या स्पिरिता समसमीना वाटता आमेन प्रार्थूया ये देवा विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टांचा उघडा असतो आमकां सोडलाई तुझे हे सोडवण्याचं बळदान समजिते आम्ही बगीसरको तुझ्या कोटीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आम्ही मान करूं आमकां दयेन फावो करी सुमया जेजू हांगासर आयिल्ल्या हरी एका भावा भयणीक तांची मागणी आशा हत्रेक तुझ्या बेसावांनी भरवून आम्ही तुझ्या लागीं मागता जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना येया नमस्कार करूया या नमस्कार करूया या नमस्कार करूया